દર્શક મિત્રો, જેપી ગુજરાત ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। ફતેપુરા પાંજરીગર મોહલ્લાની બહાર જાહેર રોડ ઉપર તે વિસ્તારની મહિલાઓએ ચક્કાજામ કરી રસ્તો બંધ કર્યો હતો। તેમની સમસ્યા ડ્રેનેજ અને પાણી સમસ્યા છે। વડોદરા મહાનગર સેવા સદન વાળા અધિકારીઓ સફાઈ કરીને પાછું એવું ને એવું થઈ જાય છે, કોઈ પણ કાઉન્સિલર દેખાતા નથી। સ્થાનિક નાગરિકો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું હતું। પોલીસ કહે છે ચક્કાજામ નથી કરવાનું, રસ્તો ચાલુ કરો, પણ મહિલાઓ કહે છે અમારું નિરાકરણ કોણ લાવશે? બ્યુરો રિપોર્ટ ઊંડાશે। ऑनलाइन पर कंप्लेन करी, ऑफिस पर जैसे पण कंप्लेन करी, पर कहीं जायजનું રિસ્પોન્સ નહીં આવતો। તમારું નિરાકરણ નહીં આવે તમે શું કરશો? અમે આ આંદોલન જ કરીશું, રસ્તા બંધ કરી દઈશું, બીજું શું કરીશું? શું નામ તમારું? મારો शेख मोहम्मद रिजवान। શું સમસ્યા છે તમારી? हमारे यहाँ पांजरीगढ़ फतेहपुरा मोहल्ले में 6 महीने से गटर का पानी उभरा रहा है। पूरे फतेहपुरा पांजरीगढ़ मोहल्ले में गली गली में से गटर का पानी निकल रहा है। कभी कभी तो टॉयलेट का पानी भी निकल जाता है। अक्खा दिन में बच्चों को 3 बार बाहर रोड पे आना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए और मदरसे जाने के लिए। बच्चों को आने जाने में इतनी तकलीफ पड़ रही है, बुजुर्गों को नमाज पढ़ने जाने के लिए तकलीफ पड़ रही है। कभी कभी पीने का पानी में भी गटर का पानी मिक्स हो जाता है, और कभी कभी बरस में 3 बार भी ये समस्या हो जाती है कि 4-4 महीने में पूरे फतेहपुरे में गटर का पानी निकलता है। तो हमारे कैसे रहने का? और ये जीव कितनी बार नोंदवाया गटरा साफ करने का, पर क्या पता कैसे साफ करके जाते हैं कि फिर समस्या हो जाती है। मतलब पूरी फाइनल तो होती ही नहीं है, समस्या पूरी होती ही नहीं है। शाहीन शेख।